Muy bien, pues bienvenidos. Gracias por estar aquí, por hacer posible este encuentro, ¿no? Que el trabajo de Gurdjieff nos trae juntos y me gustaría simplemente presentarnos. Comienzo por el último, que soy yo, que soy el traductor esta noche. Mi nombre es Íñigo Postelwhite y en representación de La Colmena, un grupo de trabajo de Gurdjieff, os doy la bienvenida. Esto ha sido posible, este evento, gracias al trabajo de todo el grupo. Y bueno, pues hoy tenemos el honor y el placer de contar con Ravi Ravindra. Habréis leído su currículum, es muy vasto, muy grande en su parte académica, pero realmente lo que nos importa y lo que nos trae aquí es su parte humana y todo el trabajo que de una forma práctica y real pues ha realizado en toda su vida, ¿no? Desde que era pues muy joven. Ha tenido un camino y un encuentro con verdaderos seres notables, maestros de la talla de Krishnamurti o de la señora Jeanne de Salzman, pues han sido muy cercanos a su búsqueda, a su trabajo y bueno, pues prueba de ello dan también muchos libros, algunos de los cuales están ahí arriba para la venta, pero sobre todo el objetivo de hoy es intercambiar. El título de la conferencia es el que es, pero podría haber sido cualquier otro. Hay muchísimos temas de los que Ravi podría hablar, pero el tema de la enseñanza de Krishna y de Gurdjieff pues nos pareció uno relevante, entonces girará en torno a eso, pero lo interesante o a lo que os invitamos es al intercambio, a hacer preguntas y a como digo, pues escucharle y estar en su presencia. Por otro lado tenemos a Emilio. Emilio nos ha acompañado durante varios años al grupo con el piano y hoy iniciará y terminará el evento. Tocará 2 piezas al comienzo y 2 piezas al final. Entonces, si te parece, Emilio, comenzamos.
There is a well-known remark of Gurdjieff: take the understanding of the East and the knowledge of the West, and then seek. Hay un dicho de Gurdjieff que dice: toma la comprensión de Oriente y el conocimiento de Occidente y entonces busca. He himself certainly took a great deal of the understanding of the East because he traveled to many places, spent a lot of time in Tibet, in India, and many of he actually refers to the Indian teaching as coming from a very serious source, and even refer to his own teaching as one kind of yoga, Haida yoga. Y de hecho el señor Gurdjieff es lo que hizo. Él hizo extensivos viajes por Oriente, en el Tíbet y también en la India, a lo que consideraba un lugar muy serio, y de hecho a su enseñanza también lo llamaba un tipo de yoga, el Haida yoga. In his book Beelzebub's Tales to his grandson, he refers to India as the Pearl Land. That's the earlier label for India. Y en su libro, en los relatos de Belcebú a su nieto, él se refiere a la India como Perlandia, o la tierra de las perlas. And in the first public talk that he advertised I think in 1915 in Moscow, Struggle of the Magicians, he called himself a Hindu. Y en la primera charla pública que él publicitó en Rusia en 1915, él se llamó a sí mismo un hindú. My impression is if he was speaking to people in India, he would likely have said, take the understanding of the West and the knowledge of the East, and then seek. Mi impresión es que si hubiera estado hablando a gente en Oriente, lo habría dicho al revés. Habría dicho: toma la comprensión de Occidente y el conocimiento de Oriente y después busca. To a group of people meeting with him, he referred to his teaching as esoteric Christianity. Y también a un grupo de personas que trabajaba con él se refería a su enseñanza como cristianismo esotérico. Of course, most of the people he was speaking to were of Christian background, and he was trying to call them to pay attention to a quality or level of Christianity which is not a mass level. Y, por supuesto, él se estaba dirigiendo a gente cuya tradición cultural era cristiana, pero al referirse de esa manera, pues se estaba refiriendo a esa cualidad interna de la enseñanza. I am fairly certain that if he was speaking to people of Hindu background, he would say his teaching is esoteric Hinduism. Y de nuevo estoy seguro que si hubiese estado hablando a gente de la India, les habría dicho que su enseñanza es hinduismo esotérico. There have been wise and remarkable teachers throughout history in every culture. Sorry, there have been wise and remarkable teachers. Ha habido sabios y hombres de conocimiento en todas las culturas, tradiciones. But sadly, quite often, almost always, their teachings become organized after, in the name of a religion. Then they appeal to a mass level, and it is not undertaken a practice in any serious manner. Pero por desgracia después esas enseñanzas se distorsionan y se llevan a un nivel masivo y se olvida el elemento de la práctica. Very simple example, since probably most of you are from a Christian background, so I give that example. But what I say about that equally applies to Hinduism, Buddhism, Islam. Namely, there are 3 billion Christians now in the world. How many do you think are practicing what Christ brought?
Y ahora me refiero a vosotros porque sois de cultura cristiana, pero diría lo mismo a los budistas o hinduistas. En la actualidad hay 3.000 millones de cristianos. ¿Cuántos creéis que verdaderamente practican lo que Jesús enseñó? Similarly, of course, how many Hindus, there are the next highest number of people belonging to any religion are Hindus. How many of them are practicing anything that Krishna brought or taught? Y similarmente con el hinduismo, ¿cuántos de los miles de millones que hay pues practican lo que de verdad Krishna enseñó? But given, since most of you are now from a Western or a Christian perspective, I will focus on just 2 or 3 important comments or remarks of Gurdjieff and to see what corresponds to them in the Indian tradition. Y me voy a referir a unos comentarios de Gurdjieff relacionados también con el cristianismo y veremos cómo se vinculan con la tradición hindú. In the Indian tradition, at least in my understanding, the Bhagavad Gita is perhaps the single most important text to come from this vast tradition of India. En la vasta tradición de la India, quizás el texto que considero más relevante es el Bhagavad Gita. So, some of you, I imagine, have read it very carefully or have tried to practice certain things there, but I need to say a few common sort of aspects of the Bhagavad Gita. Quizás algunos de vosotros lo habéis leído o estudiado, pero haré algunos comentarios sobre el mismo. First of all, simply to mention that scholars don't agree about the date of the Bhagavad Gita. This is, of course, necessary. This is what keeps the scholars' jobs. They have to disagree. Para empezar, los académicos no se ponen de acuerdo con la fecha en la que se escribió, lo cual es algo natural y les mantiene ocupados. But the usual scholarly dating of Bhagavad Gita is 500 BCE to 200 BCE. Pero lo más comúnmente aceptado es entre el 500 y el 200 antes de Cristo. Actually, I was very struck by a remark of a Spanish scholar who also translated the Bhagavad Gita, Juan Mascaro. He said, since the Bhagavad Gita is dealing with eternal wisdom, it doesn't matter what time belongs to it. Dice que de hecho le sorprendió un comentario de un académico español, Juan Mascaro, creo, que dijo que puesto que está tratando con sabiduría eterna, pues realmente no importa cuándo se escribió. So there is always a shortage of time. Gurdjieff teaching is very large, so is the Bhagavad Gita very large. So I'll focus on just a couple of things so that we can have some slight exchange if people wish to bring it. Dice que es muy vasto el tema, pero que se va a enfocar en un par de asuntos de la enseñanza de Gurdjieff y de la de Krishna, y que después podemos intercambiar. A very great deal of emphasis placed by Gurdjieff all the time, remember yourself and observe yourself impartially. Siempre algo que repetía Gurdjieff era recuérdate a ti mismo y obsérvate a ti mismo imparcialmente. Now here I need to make a few remarks, because sometimes just writing it, remember yourself, is not just remembering your ordinary self, it's the spiritual energy that has created you. Y cuando hablamos de recuérdate a ti mismo, no es a tu mí mismo habitual, sino que es a la energía espiritual que te ha creado. I hardly need to say, it's obvious, I did not create myself, you did not create yourself. It's subtle divine energies which have created the whole universe, including you and I. No necesito decirlo, pero yo no me he creado a mí mismo y ninguno de los que estamos aquí nos hemos creado a nosotros mismos. Son energías sutiles, divinas, que han creado todo lo que existe. Therefore, a continuous reminder by the sages that I need to be aware of this
subtle spiritual energy that has created me. Por eso el recuerdo continuo de los sabios en que tenemos que recordar, estar conscientes de esta energía que nos ha creado. So it's a call again and again to remember that self. One could say capital S self. Y el llamado es una y otra vez a este recuerdo de sí mismo, nosotros mismos con mayúscula. But of course, at the same time to watch what my usual self is actually doing, what is it engaged in. Pero al mismo tiempo observar qué está haciendo, en qué está involucrado mi yo habitual. And in general, again according to most sages, the capital S self has a wish for more truth, more love, more sense of service, compassion. Y ese deseo hacia el yo superior trae consigo es una búsqueda de mayor amor, de mayor compasión, de mayor verdad. But our usual ordinary self is more occupied with getting more and more acquisition, more fame, more approval, and on the other side, fear of disapproval, fear of loss. Mientras que nuestro pequeño yo pues está ocupado en las adquisiciones, en la fama, en la aprobación por parte de los demás y por otra parte en el miedo a no ser aprobado o aceptado. But there is no need to be against our ordinary self, because that is what is keeping us in the world. If you people wish to come here, you have to be able to have enough vehicles to get here, enough money to pay, enough money to live in the world, so there is no reason to be against the usual self. Sin embargo, no hay motivo para estar en contra del yo habitual porque lo necesitamos para vivir, para venir aquí, para funcionar en el mundo. But the major difficulty is that for most of us human beings, and we need to impartially look at ourselves, but I think you would probably agree that most of the time I myself is just occupied with my own self-accusation or self-fear. Fear and desires, the way the Buddhist literature puts it. We are occupied with fears and desires. Pero lo que tenemos que ser conscientes y tenemos que darnos cuenta es que la mayor parte de nuestro tiempo está ocupada en ese pequeño yo y en sus miedos y deseos, que es como lo But that little self also has its place. There is a very important remark made by Madame de Salzman. She said to me, "Ego is a good servant, but a bad master." Pero es muy importante entender que tiene su lugar, que la señora de Salzman le hizo este comentario en concreto, que es que el ego es un mal maestro, pero es un buen sirviente. So this little self, which is now being called ego, there is no need to be against it. For example, if I had not traveled here, there, had not written some books, they won't invite me here to speak. Entonces no hay necesidad de estar en contra de él. Por ejemplo, si no tuviese yo a ese pequeño yo, pues no habría podido viajar, no habría escrito algún libro y no vendríais aquí hoy. And how could I do this without a strong ego? ¿Y cómo puedo yo hacer esto sin un ego fuerte? But if then it completely takes over and that becomes my self-importance or self-acquisition becomes the main concern of my life, then the ego has become the master. Pero entonces lo que sucede es que toma todo el lugar y se convierte en el maestro y toda mi vida está ocupada en la adquisición y en la importancia personal. There is a very ancient remark in a Chinese great text. When the lion leaves the mountain, monkey becomes the king.
Que hay un dicho chino que dice que cuando el león se va de la montaña, el mono se convierte en el rey. This is the reason to call us to remember the lion, to remember the self. Por eso es el llamado a recordar al león, recordar al yo. So that the lion doesn't leave the mountain and the ego doesn't completely take over my whole life. De forma que el león no deje la montaña y el ego no tome toda mi vida. In the Bhagavad Gita, I'm assuming, maybe I should give a slight background to this here. There is a very great war in India, and Arjuna is the greatest warrior. And he is supposed to fight even with his own cousins, uncles, even his own teachers. So he has a crisis. En el Bhagavad Gita, voy a dar una breve introducción, hay una gran guerra en la India y Arjuna debe luchar esa guerra contra sus primos, familiares, incluso su maestro. And I should have said earlier that Krishna is his charioteer. There is a whole story behind it. If there is time, I can say more about it. But so they are in the battlefield. Arjuna is the warrior, Krishna is the charioteer, but Arjuna has this crisis of dharma. You allow me to use 3 or 4 Sanskrit words because they are very difficult to give one word translation. Entonces Arjuna tiene esta crisis por lo que tiene que enfrentar y Krishna es su, no sé cómo se dice, el que está detrás, el que maneja el carro, ¿no? El carruaje. Dharma has many meanings in English. It can mean responsibility, what is the right action. It can also mean the law. It can mean the great teaching. For example, Buddhism in Sanskrit will be Bodha Dharma, Dharma of the Buddha. So it has many different meanings. La palabra en sánscrito que ha dicho tiene muchos significados, pero tiene que ver con el deber correcto, la acción, hacer lo que es necesario. Más o menos. So Arjuna's crisis is crisis of dharma. What is the right action for him to do? Why should he fight his own cousins? Y la crisis de Arjuna es la crisis del dharma, el por qué él tiene que hacer y luchar contra su propia familia, sus primos. So essentially, Krishna's response in the Bhagavad Gita, at least that is my summary, that no action can be right until the actor is right. No actor. Sorry. Action can be right until the actor is right. Y la respuesta que le da Krishna es que ninguna acción puede ser correcta hasta que el que la ejecuta sea correcto o esté en lo correcto. And therefore the call from Krishna's teaching is how to become the right actor. Y entonces el llamado de la enseñanza de Krishna es cómo convertirse en el actor correcto. Krishna says, in order to become the right actor and therefore to fulfill dharma, he has to practice yoga. Y lo que dice Krishna es que para convertirse en el actor correcto y hacer el dharma correcto, tiene que practicar el yoga. But in order to practice yoga, a fundamental requirement in Sanskrit, the word is yajna, which means sacrifice. Pero para poder practicar, llevar a cabo ese yoga, hace falta un yajna, creo que ha dicho, que es sacrificio. Now, you probably all know the word sacrifice really is coming from sacre facere, to make sacred. In order to relate with anything sacred, one has to sacrifice one's attachment to where I usually am. La palabra sacrificar significa hacer sagrado, y lo que quiere decir es que para hacer algo sagrado debemos sacrificar, en este caso, nuestro
yo habitual. Actually, as a general remark, in my understanding, sacrifice is absolutely at the root of all spiritual practices in every religion. Y de hecho mi comprensión es que el sacrificio es la base de todas las prácticas espirituales. The Rig Veda, which is the oldest text in any Indo-European language, explicitly says, sacrifice is the navel of the cosmos. El Rig Veda, que es el más antiguo de los textos, dice literalmente, el sacrificio es el ombligo del cosmos. When it is said, for example, in the Bible, God so loved the world that he gave his only begotten Son. Gave for what? For sacrifice. Y en la Biblia se dice que Dios amaba tanto al mundo que dio a su Hijo en sacrificio. That is the heart of every spiritual teaching. Ese es el corazón de toda enseñanza espiritual. In fact, maybe if some of you are of Jewish background, I may quote a remark from Rabbi Hillel, not an ordinary rabbi. He said, God had made this offer to all the nations to be the chosen people. Chosen for what? For sacrifice. He says Jews were the only foolish ones to accept it. This is not my remark, this is Rabbi Hillel's remark. Dice un rabí de tradición judía, dijo que Dios eligió un pueblo, es que no he entendido, I didn't understand the end. Eligió un pueblo. Ok. Habéis entendido. Ofreció que a todos los pueblos ser el pueblo elegido, pero solo el más tonto lo eligió porque había que sacrificarse. O sea. But this notion of sacrificing one's attachment to my usual ordinary level and therefore undertaking the practices that will connect me with something subtler is very close to the notion or the idea in Gurdjieff teaching of intentional suffering. Y esta idea del sacrificio de nuestras propias apegos e identificaciones para hacer contacto con este mundo sutil y sagrado está vinculado con la noción de Gurdjieff del sufrimiento intencional. From a practical point of view, there are two items very much emphasized by Gurdjieff: intentional suffering and conscious labor. Hay dos elementos continuamente enfatizados por Gurdjieff en su enseñanza, que son sufrimiento intencional y trabajo consciente. And one can see this in practice. Don't simply theoretically believe it. If I intentionally undertake to do something which requires any kind of sacrifice, it inevitably requires some kind of suffering. Not suffering necessarily in a physical way, some kind of deprivation. Maybe I won't go to see the film tonight because I have a race tomorrow. So some kind of freedom from what I would ordinarily be doing. Y esto lo podemos ver de una forma muy práctica en cualquier cosa que intencionalmente hagamos o comencemos. Hay es requerido sacrificar algo, dejar algo que nuestro yo habitual habría hecho para poder hacer eso otro. And the emphasis on conscious labor, I will take a few moments to speak what will be the corresponding ideas in the Bhagavad Gita. Y en lo que se refiere al trabajo consciente, voy a hablar un poco para ver lo que tiene que ver con el Bhagavad Gita también. As I mentioned earlier, Krishna is saying that if in order to fulfill dharma properly, he has to become the right actor. To become the right actor, he has to practice yoga. He dicho antes que Krishna le dice que lo que tiene que hacer es convertirse en el actor correcto y para ello debe hacer el dharma correcto y para eso debe practicar yoga. Some of you probably have practiced yoga, studied the Bhagavad Gita.
often people end up emphasizing yoga of action, which is called karma yoga in Sanskrit, or yoga of knowledge, jnana yoga, or yoga of meditation, dhyana yoga, or yoga of worship and love called bhakti yoga. Quizás alguno de vosotros ha practicado o estudiado el yoga y la mayor parte pues enfatizan uno de esos 4 yogas, el yoga de la comprensión, el del corazón, bhakti yoga, el del conocimiento. I had published a paper in 1978, published by the Cambridge Society, Cambridge University, in which I point out that the main yoga that Krishna teaches is Buddhi Yoga. Pero publiqué un artículo en el 77 en el que lo que expreso es que realmente el yoga que Krishna enfatizaba es el Buddhi Yoga. He makes this remark 3 times in the beginning of his teaching, which begins in the 2nd chapter of the Bhagavad Gita, in the middle of his teaching in the 10th chapter, and in the last chapter, which is the 18th chapter. So I try to point this. Scholars were slightly surprised. Most yoga teachers were not focusing on this. Y realmente lo menciona en 3 puntos, al comienzo, en la mitad y al final del Bhagavad Gita, lo cual es sorprendente. But Buddhi Yoga is really trying to say, connecting with what Gurdjieff would call higher mind, a higher intellectual center. Y el Buddhi Yoga realmente lo que significa en términos de Gurdjieff es la conexión con la mente superior o el centro intelectual superior. Our ordinary mind, which in Sanskrit is called manas, just is basically carrying out whatever the body wants it to do. Nuestra mente ordinaria, a la que se refieren como manas, simplemente está ocupada en hacer todo lo que nuestro yo ordinario quiere y desea. In fact, Krishna, more than twice in the Bhagavad Gita, includes manas among the senses. That it is just basically carrying out what the senses or the body wants to do. Y de hecho Krishna en el Bhagavad Gita incluye a manas, a esta mente, como parte de los sentidos. See, this is the difficulty of the language. Both buddhi and manas get translated into English as mind. Y esta es la dificultad del lenguaje, porque tanto manas como buddhi se traducen como mente. But they are very different levels of the mind. Just as in Gurdjieff teaching, the lower intellectual center and the higher intellectual center have very different understanding, different connections. Pero hay mentes muy diferentes o niveles muy distintos de la mente, igual que en la enseñanza de Gurdjieff se habla de la mente, el centro intelectual inferior y el superior. Some of you may be aware of this. In Greek also we have 2 words for mind. Nous for higher mind, dianoia for the lower mind. En griego también hay 2 palabras, nous para la mente superior y dianoia para la inferior. Buddhi has both the psychological aspect as well as a cosmological aspect. El Buddhi tiene tanto el aspecto psicológico como el cosmológico. Of course, in a way, Buddhi is personal. Your Buddhi is different from my Buddhi, but it can be aware of something which is transpersonal. El Buddhi es algo personal, el mío y el tuyo son distintos, pero es consciente de algo transpersonal. The word Buddhi comes from the same root as the word Buddha, to become aware, discernment. Y to wake up. Buddhi viene de la misma raíz que Buda, que es estar despierto, ser consciente, despertar. So it is personal in the sense, supposing I am standing at a road, looking over there, I can see snow on the mountains, but I am on this side, but I can see something on the other side. So Buddhi can see something above itself.
Y es personal en el sentido de que, imaginaros que estoy de un lado de una carretera y veo una montaña nevada con nieve, y esa es la capacidad de Buddhi, que es ver algo por encima de ella. Gurdjieff's expression of conscious labor is really referring to the quality of attention, quality of consciousness, which is not occupied with just ordinary understanding. Y la palabra de Gurdjieff, de trabajo consciente, hace referencia a esa calidad de atención que no está tomada, ocupada con las actividades cotidianas. Attention is the most sacred feature in any of us. La atención es el rasgo más sagrado en todos nosotros. All our understanding depends on the quality of our attention. Toda nuestra comprensión depende de la calidad de nuestra atención. And it is not to be confused with thinking. Strictly speaking, attention, very much like awareness and consciousness, comes from the higher level, from the higher mind. Y no debe confundirse con el hecho de pensar. La atención viene de la mente superior. So to connect with the buddhi rather than with the manas from the perspective of Krishna in the Bhagavad Gita is very much really a call for conscious action. Así, conectar con el buddhi en lugar de con el manas es un llamado a esta acción consciente, o trabajo consciente. And again, very strong emphasis that I earlier mentioned, for example, intentional suffering is very much connected with whole idea of sacrifice, which is yajna in Sanskrit. And Krishna actually very much emphasizes that higher levels, devas or angels, nourish you with yajna and you nourish them with yajna. There is a reciprocal nourishment. Y también se menciona cómo hay un intercambio de alimento recíproca entre los ángeles o seres superiores y nosotros. And therefore very strong suggestion that if one undertakes something consciously, it affects anything that I do and people around me and the environment around me, just as undertaking anything, as Krishna would say, with connecting with buddhi, higher mind. Y así, cuando hacemos una acción consciente, igual que si es una acción desde buddhi, eso tiene una influencia y un impacto en todo lo que nos rodea. And then, of course, in all teachings, not only in Gurdjieff teaching, you can actually see this in absolutely any teaching, very strong emphasis on impartial, clear self-knowledge, self-study, or self-observation. Many words get used. Y realmente en todas las enseñanzas, y Gurdjieff lo enfatizó mucho, esta necesidad de la autoobservación, el autoestudio, el autoconocimiento imparcial. One remark of Krishnamurti, some of you would probably know his name, Krishnamurti. He said, without impartial self-knowledge there can be no wisdom. Y algo que decía Krishnamurti, lo conoceréis muchos, es que sin esa observación imparcial no puede haber verdadero conocimiento. So when Gurdjieff speaks about conscious labor and intentional suffering on the one side, and also remember yourself and observe yourself the other side, I'm trying to emphasize that this is absolutely at the core of his teaching, but it is shared very strongly, especially self-study, in every serious teaching. Y
el llamado de Gurdjieff, ¿no?, al trabajo consciente y sufrimiento intencional, o al recuerdo de sí y la observación de sí, es la misma dirección que cualquier enseñanza espiritual que nos llama al estudio y conocimiento de nosotros mismos. But self-study is a very dangerous enterprise, simply because in principle the whole external cosmos is mirrored inside each one of us. Pero el estudio de uno mismo es una aventura muy peligrosa, porque en principio el cosmos entero está reflejado dentro de nosotros mismos. Even from contemporary scientific point of view, each one of us is a hologram of the whole universe. Incluso la ciencia contemporánea ya lo está diciendo, que somos un holograma del universo entero. So then if one impartially looks at oneself, one sees not only the divine energy, but also the devil is there. Entonces, cuando uno imparcialmente se mira a sí mismo, ve no solo la divinidad, sino también al demonio. In fact, there is a very helpful remark of the Sufi sage Rumi. He said, if you have not yet seen the devil, go look in the mirror. De hecho, hay una observación muy útil de Rumi, que dice que si no has visto todavía al diablo, que vayas al espejo a verte. So you see, self-study is a very dangerous enterprise. Either one imagines soon that I am the Son of God, I should kill all the infidels. Y es también muy peligroso porque pronto uno o bien se considera que es el Hijo de Dios y que debe deshacerse de todos los infieles, Or there is a fear because I see the demonic aspect in myself. o hay un miedo porque veo la parte demoníaca en mí mismo. This is why very strong emphasis in Gurdjieff teaching. It is also very strong in the Buddhism to work with other fellow searchers. Por eso este énfasis tan importante en el trabajo de Gurdjieff y en el budismo también, de trabajar con compañeros buscadores. Because self-study can lead to fantasy that I am special, or to fear that the devil is there. Porque el estudio de sí puede llevar a la fantasía de que soy especial, o al miedo del demonio. But when one actually periodically meets with other fellow searchers, one realizes that deep down what is true about me is true for everybody. Pero cuando uno trabaja con otros compañeros de búsqueda, se da cuenta de que en lo profundo lo que es cierto para mí también es cierto para los demás. Then one can even try to understand something from the Satan in you and not just run away from it. Y entonces uno puede empezar a conocer y comprender algo del Satán dentro de mí y no huir de él. Maybe it will be useful for me to remind you, when Christ was being tested by Satan, he did not ask him to go to hell or to die. He asked him, "Get thee behind me, Satan." You can read this in the Gospels. Y realmente podéis leer en el Evangelio que cuando Cristo se enfrenta a Satán, no le dice que se vaya al infierno, le dice que se ponga detrás. Similarly, the Buddha who was being tested by Mara, that's the Pali word for Satan, before his enlightenment he said to Mara, "Mara, you are a part and parcel of myself." Y de forma similar, el Buda, cuando fue testado, probado por Mara, que es lo mismo que Satán, le dijo lo mismo: tú eres una parte de mí. Both Mara in Pali and Satan in Hebrew, both of them mean obstacle. Ambos nombres, Mara en Pali y Satán en hebreo, significan obstáculos. So if I can honestly
face my devil, it shows to me what is the obstacle that is preventing me or what is interfering with my enhancement spiritually. Así que si puedo enfrentar honestamente a mi demonio, puedo comprender cuál es el obstáculo que está impidiendo mi progreso espiritual. So although it is frightening, but it is extremely important to face the Satan and to try to understand what is standing in my way, what is the obstacle. Así que aunque asuste, es muy importante enfrentar a Satán para comprender cuál es el obstáculo, qué es lo que está impidiendo mi camino. So, in any case, let me come back again. Krishna very strongly emphasizes, every teacher does, impartial self-inquiry, but at the same time trying to see the spiritual energy in you, the two in you. Así que, de nuevo, estas dos partes, el autoindagar imparcial, pero al mismo tiempo ser consciente de la energía divina en nosotros. Neither in the Gurdjieff teaching nor in the Bhagavad Gita there is any suggestion that you should not act in the world, just leave everything, go to a monastery or go to the Himalayas. There is no such suggestion. Ni en el trabajo de Gurdjieff ni en el Bhagavad Gita hay ninguna sugerencia a abandonar el mundo o a no actuar en el mundo. Very strong suggestion that we need to take care of the quality of consciousness on the planet Earth. How do we deal with other people? How do we enhance everybody's consciousness? Y un énfasis muy importante en la responsabilidad de cuidar la consciencia del planeta, de la Tierra, de cómo vivimos con los demás. Then Krishna gives his own example. He is supposed to be the incarnation of God. He says, I have nothing to gain, but if I stop working, all these worlds will perish. Y el mismo Krishna, que es la encarnación de Dios, dice que no tiene nada que ganar, pero que si él dejase de trabajar, todos los mundos perecerían. So a very strong call in Gurdjieff teaching that we need to do our part to receive this spiritual energy to assist our body and mind so that we can undertake the right actions to enhance the quality of awareness on the planet Earth. Así que el énfasis también en el trabajo de Gurdjieff es a trabajar en equilibrar nuestro cuerpo y nuestro estado interior para permitir ese contacto con la energía más sutil y tener la acción correcta en el mundo. I have already taken about an hour. Maybe should we invite people if they wish to? It's not a question of you agreeing or disagreeing with me. It's really we explore something. If you bring a different perspective, that will help me understand something more. Dice que podemos ahora aprovechar a intercambiar, que no se trata solo de preguntar, sino también de explorar juntos y quizás puede aprender algo. Así que no sé quién. Let people take a minute to just relax and think about podemos tomar un minuto para relajarnos. Sí. You're not obliged to say something or ask something, No but estáis you're obligados. free to ask something. A decir. Somebody behind you is speaking for a moment. Hola. Bueno, quería preguntar, ha comentado el ponente Krishnamurti y bueno, que se habla mucho de la observación imparcial, ¿no? De observar imparcialmente los pensamientos o el mundo interno, ¿no? Y las propias acciones como una conciencia testigo de autoobservación y preguntarle si, o sea, cómo casa eso
con el sufrimiento consciente, con ese esfuerzo consciente, porque cuando Gurdjieff habla de recordarse a sí mismo, no es un acto, entiendo yo, que no es un acto de esfuerzo o de voluntad, sino que es, no es un esfuerzo que yo tengo que forzar, sino que simplemente tengo que recordar quién soy más allá de ese falso yo o de ese ego, y si ese esfuerzo por recordarme viene del observador impersonal, viene del yo superior ese o viene del ego, y cómo casar esas dos cosas. A ver cómo lo resumo. So let me try to summarize, if I can, y si no, so his question is regarding Krishnamurti. He emphasizes the importance of self-impartial observation, and so he wants to know how can that be related to conscious effort, and that this conscious labor comes from the higher self or comes from the lower self, or yes. Consciousness has, each one of us has many levels of consciousness. La conciencia tiene muchos niveles. And self-study or self-inquiry is a fundamental requirement to see what it is that I am wishing for, what stands in my way, what distracts me. So it is part of conscious labor. Y el estudio de uno mismo tiene que ver con conocer cuáles son mis deseos, cuáles son mis situaciones habituales, mis obstáculos, y todo eso requiere de un esfuerzo consciente. In fact, sometimes I have spoken in the Gurdjieff groups, the expression intentional suffering and conscious labor can actually be changed. Conscious suffering and intentional labor. Y en muchos grupos de Gurdjieff he hablado que esas palabras se podrían intercambiar, trabajo intencional y sufrimiento consciente. So if one is serious, wishing to be a serious searcher, one needs to know what in me wants to search, what wants to avoid searching, what just thinks I am a great searcher, or what sometimes one can learn something from others. So that requires self-observation. Y si queremos ser serios en nuestro estudio de nosotros mismos, es necesaria la autoobservación para saber qué en mí quiere buscar, qué en mí no quiere buscar o quiere evitarlo, y qué partes de mí necesitan ser conocidas. Solo una cosa más para no acaparar. La pregunta, cuando habla de que la conciencia tiene muchos niveles, la pregunta es si, desde mi punto de vista, solo hay una conciencia, ¿no? Que se puede llamar Dios, se puede llamar de muchas maneras, y esa conciencia realmente no está dividida, ¿no? Esos niveles serían solo aparentes, y hasta solo eso. And now he wants to ask if those levels that you talked about of consciousness are only apparent because everything is coming from the higher consciousness. So if it's only apparent or if it's real, that's the question. Yes. Everything coming from a higher consciousness, that is true. But my body and mind, ordinary mind, is coming and it gets occupied with its own desires and fears. Es cierto que todo proviene de esa conciencia, pero mi cuerpo y mi mente ordinaria está ocupada en sus propios deseos y miedos. So sometimes then this gets expressed. Actually, Madame de Salzman uses that expression sometimes. We have a spiritual energy and we have a material energy. How can we bring them together to assist each other? Y esto lo expresa la señora de Salzman en la expresión de que tenemos una energía material y una energía espiritual que viene de arriba, y cómo podemos integrar y
hacer las dos partes. Another way of just the language, it can be capital S self and small s self, or capital S self and ego. How do we bring them together to nourish each other rather than fighting with each other? Y otra forma de ponerlo tiene que ver con el yo con mayúscula y el yo con minúscula, y cómo podemos traerlos juntos, integrarlos sin que luchen. Necesitamos el micrófono, si no. Si podéis levantar la mano y así os acercan el micrófono, porque si no, no se oye. Okay. You'll have to do the translation the other way once I've finished, if that's okay. But so science, modern science at least, seems to me to be entirely absent of the human, and yet it's such an important part of our society. And so how do you think about the role of science, Western science, and consciousness being kind of involved in that, rather than it being a dead, vacuous, materialist kind of I'm pursuit? having difficulty understanding what he's saying. You know. He's asking about the role of modern science. Yeah, just that'll do. Yes, the role of modern science with the understanding of consciousness. What do you? La pregunta es la relación de la ciencia moderna con esto que estamos hablando, la consciencia. Modern science essentially began in the 16th century, and with the fundamental assumption that everything in the universe comes from the lowest level of consciousness, from matter. La ciencia moderna comenzó en el siglo XVI con la premisa fundamental de que todo está creado desde la materia, desde lo inferior. And then somehow some material particles come together, maybe somehow life begins, somehow consciousness comes, but the suggestion very strongly is, anybody who studies even elementary physics, we are supposed to mention mass, length and time. Those are the three qualities of matter. That is the ultimate reality. Then Entonces las partículas se juntan, las cosas van sucediendo, incluso surge la vida, pero al fin y al cabo todo es una cuestión de materia, tiempo. In the 19th century, charge was also added. In the 20th century, spin coming from quantum mechanics was added. But still everything to do with matter. And consciousness cannot exist without matter. This is now being challenged, even by some of the scientists. Y entonces, hasta el siglo XIX seguía ese mismo postulado de que la consciencia no puede existir sin la materia. Y recientemente esto está siendo cuestionado. For example, now there is a lot of data that in many people, what is called near-death experience, they have died, maybe after 1 hour or 2 hours they come back alive, or after 10 minutes. During that time, they are not breathing, their heart is not beating, they are officially dead. But they still seem to have consciousness. They can say what the doctor said to the nurse. Y ahora lo que se está demostrando con las experiencias cercanas a la muerte es personas que están unos minutos, incluso 1 hora, clínicamente muertas, sin respirar, y sin embargo son conscientes cuando vuelven, saben lo que ha sucedido, lo que la enfermera le dijo al médico, etc. So obviously, consciousness can exist without matter, and a whole new
project is set up, actually an organization called Galileo Commission, partly to honor Galileo, who is regarded as the father of modern physics. But the Galileo Commission is mostly run by scientists who are not satisfied that matter is the ultimate reality. Y actualmente se ha puesto en marcha una comisión, la Comisión Galileo, de científicos que no están satisfechos con esa explicación de que todo es materia o que la conciencia proviene de la materia y dándose cuenta de que efectivamente la conciencia es independiente o está independiente. From the perspective of any spiritual teaching, doesn't matter East or West or Christian or Muslim or Hindu or Buddhist, from their perspective, everything has come from the highest level of consciousness. Whether we call it God or Allah or Brahma or the Absolute, the labels are different. But everything coming from the highest level. En todas las enseñanzas espirituales, en todas las tradiciones, el postulado es exactamente el contrario, y es que todo ha sido creado desde arriba, desde la consciencia. Actually, what is ironic, if you carefully read what some of the greatest scientists have said, for example, Newton, Einstein, these are two of the greatest scientists. They were very religiously oriented, very spiritually oriented. They were convinced, this is actually a remark of Einstein, that the more one sees, more one is aware of the mysterious energies and the forces running the universe. Y de hecho este es algo que dijo Einstein, que cuanto más uno ve, más uno es consciente de las fuerzas misteriosas que gobiernan el universo. Y tanto Newton como Einstein y otros grandes científicos eran profundamente religiosos. But there is no need to be against science, especially because since the 19th century, science has been very intimately correlated with technology. So it can create big weapons, it can win wars, etc. So it has become every government has a department of science and technology. Entonces no hay necesidad de estar en contra de la ciencia. Y bueno, pues la ciencia ahora está muy vinculada a la tecnología y al desarrollo de armas y demás. Bueno, antes ya le dije eso, ¿no? Que había dicho el señor Gurdjieff, que si no nos horrorizamos, no sabemos nada, solo imaginación. Que si no nos horrorizamos, no sabemos nada de nosotros. Eso ya... So he wants to share what Gurdjieff said, that if we don't horrorize about ourselves, if we don't, we are just fantasizing. Yes, that is true. Entonces, eso está claro, ¿no? Pero le quería preguntar algo que lo tengo así hace mucho tiempo en la mente, ¿no? But I want to ask something that has been for a long time in my mind. Gurdjieff dice que las almas que van a la luna quizás tengan algo de conciencia, de memoria, pero que allá están sin posibilidad de evolución, si no es a través de ciclos completamente grandes, ¿no? O sea, que la luna tendría que evolucionar, que la Tierra, que si la humanidad no evoluciona, pero ¿cómo es esas almas que van, no se quedan en la atmósfera, que tienen que ir a las piedras, a la superficie, a la Tierra? Okay, so he wants to ask about this notion that Gurdjieff says that some souls go to feed the moon, and so what is that about? Is that they don't exist anymore? First of all, the question we need to ask ourselves, what happens when a person dies?
Realmente la primera pregunta es ¿qué sucede cuando alguien muere? In very ancient classical text in India, so this very idea is not only from Gurdjieff, the oldest Upanishad in India, Brihadaranyaka Upanishad, actually says that most people who die, they come to the moon, who swallows them and puts them out like rain, so they are born again as reincarnation. Y esto es This algo is the oldest Upanishad. que está mencionado en el más antiguo Upanishad de la India, y es que cuando la gente muere va a la luna o alimenta a la luna y la luna devuelve una lluvia. One of the things that actually changed after the 16th century because of modern science, until that time, in every place, including in Greek philosophy, in China, in India, the planets had consciousness. The moon and the sun, all the planets and physical structures had consciousness. The earth has a certain consciousness. But it completely changed with the modern science. Y algo que también cambió con la ciencia moderna en ese siglo XVI es que antes se consideraba que todos los planetas y todo lo que existía tenía conciencia, y a partir de entonces eso se eliminó. There is another, this is to do with the language, that all our spiritual work is between the levels of the moon and the sun. This is in the Gurdjieffian terminology. Partly because one needs to have that there are other factors above the sun, but there one cannot speak about individuality. En el trabajo de Gurdjieff se habla del trabajo entre los niveles de la luna y del sol, porque es a partir de ese nivel ya no se puede hablar de individualidad. So there is always a very subtle combination of speaking metaphorically and speaking literally. Y siempre hay una combinación sutil de hablar de forma metafórica y de forma literal. By the way, I should tell people, I was a professor of physics before so it's not that I have anything against science. That was my job. De hecho, os debería decir que yo fui profesor de física y que no tengo nada en contra de los físicos. Ese fue mi trabajo. Bueno, para mí es una oportunidad tenerle aquí, y hay una frase del Bhagavad Gita que siempre me impresionó mucho. Cuando antes se ha hecho referencia a la observación de sí en la enseñanza de Gurdjieff, siempre me impresionó una frase que dice: el campo, el conocedor del campo y el que observa o conoce a la vez el campo y al que observa el campo. No recuerdo las palabras exactas, pero la idea es esos tres elementos. Porque siempre me aparece. She says that in the Bhagavad Gita there is this remark about the field, the knower of the field, and the observer of the field. I think what she says. Let me actually quote that remark to you. This is Krishna saying, everything that exists is a combination of the field and the knower of the field, and I am the knower of the field in every field, which is, in the Indian tradition, this is a very fundamental idea, that everything that exists has God in it. In fact, this is the major difference. Sometimes people ask me to speak about the Abrahamic tradition and the Indian tradition. The major difference is that in the Abrahamic tradition there is the ray of creation, and there are many levels, 9 orders of angels, then human beings, then animals, then plants and trees, then rocks. And no level
can transgress itself. And if anybody tries to do that, they are punished. For example, Christ saying the Father and I are one is punished. Or Al-Halaj in Islam said the same thing, he had the same difficulty. Do you want to translate this? Sorry. I think it's very clear. Creo que está muy claro. Espero que entiendas inglés. But in the Indian tradition, there is not a myth of creation. One could say it is a myth of emanation. Everything has emerged from the substance of the highest reality called Brahma. Then, do you want to say that before I continue? Realmente no hay mucho que decir ya. I think it's too late. There is actually a description given in the oldest Upanishad, just as the spider web emerges from the substance of the spider, then the spider can move anywhere on the web or away from the web. So the highest reality is not only in the manifested universe, it can also be outside the manifested universe. But the suggestion is that everything in the manifested universe has Brahma, or the highest reality, in it. And that is actually the call, how to find one's true identity. It is called the supreme identity, that my deepest self is identically the same as God. So in the Indian tradition, if somebody is able to say that with integrity, they are worshipped, they are not crucified. This is a very fundamental difference. And in fact, this is the reason. Sorry, are you going to translate this? O sea, es muy largo, pero el final, ¿no? Tiene que ver, ha hablado de la diferencia de visión entre las tradiciones abrahámicas y las tradiciones de la India. Como las abrahámicas pues tienen esta noción de la escala o del rayo de creación en el que todo está en niveles, todo está separado y no se puede hacer un avance de uno a otro, mientras que la brahmánica o de la India pues refuerza la noción de que todo es Dios y todo es Brahma, ¿no? Entonces esta unión de estas dos concepciones de cómo todo lo creado tiene dentro a Brahma, ¿no? a la divinidad. See, one of the consequences of that is the sense of oneness of all there is. In the Abrahamic tradition, the emphasis is on the uniqueness of everything. En la tradición abrahámica, el énfasis es en la unicidad o lo único que somos, mientras que en la otra es en la unión de todo. And this has many consequences. For example, your uniqueness or my uniqueness is ultimately to do with the body. Somebody can take a picture, that's Ravi in my case. So they wish to preserve the body in the Abrahamic tradition, even after death. Y por ejemplo, en la tradición abrahámica, pues quieren preservar la imagen, el cuerpo de Ravi, porque es único y... Whereas in the Indian tradition, Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism, all of that, cremation is the fundamental requirement when the body dies. Mientras que en las tradiciones brahmánicas o de la India, la cremación es un requerimiento fundamental. Now, actually some Reformed Jewish churches allow, or also some Reformed Christian Protestants allow cremation, but it's completely forbidden in Eastern Orthodox Church, and even extremely forbidden in Islam, only so that the body may arise again at the second coming of Christ or something like this. En el cristianismo ortodoxo y en el Islam está totalmente prohibido la cremación para que el cuerpo pueda tener una segunda venida.
de Cristo. There are many other consequences of that, but that will take me a long time to speak Hay about muchas it. otras consecuencias en esa diferencia de visión, pero me llevaría mucho tiempo. Creo que se nos acaba el tiempo. Nos quedan 8 minutos. 2 más. Tienen que ser ardientes, de vida o muerte. He wants to- Pero el que tenga el micrófono, no sé quién tiene. ¿Por qué nos ha creado Dios? He wants to say something here. She said, the question is, why did God created us? Mhm. So that's a short one. That's Sorry, no. she wants to... Why did God created us is the question. I'm not sure what you're asking. No, I'm not asking. She asked that. Ask what? Why did God created us? That's the question. A very important remark of Saint Ignatius from the 2nd century. God became man so that man may become God. Dios se hizo un dicho muy importante de San Ignacio, creo que ha dicho, segundo siglo, que Dios se hizo hombre para que el hombre pudiese hacerse Dios. Particularly emphasized in the Indian tradition, but in fact in all traditions, including in Christianity, first of all, one needs to understand that the words soul and spirit in English have got mixed up since the 16th century because of the writings of Descartes. Es importante saber que las palabras espíritu y alma se han mezclado desde Descartes, porque la traducción al inglés fue la misma. In Spanish, do you have 2 different words? Yes, espíritu y alma. Descartes, in one of his books, said, spirit is the same as soul, is the same as mind. Y Descartes en un libro dijo, el espíritu es lo mismo que el alma y el alma es lo mismo que la mente. But from the traditional point of view, the soul is at a personal level. Your soul is different from my soul. Spirit is transpersonal. Pero desde un punto de vista de la tradición espiritual, el alma es personal, individual, y el espíritu es transpersonal. And the suggestion is that every aspect of the world wishes to evolve. So soul wishes to evolve to come to the level of the spirit. Therefore, it needs a body, including the mind, to undertake the appropriate actions, so it can assist the evolution of the soul to the level of the spirit. Y la comprensión de que todo está en evolución o deseando evolucionar, y para eso el alma necesita el cuerpo para asistirle en esa evolución hacia el espíritu. That is what I meant earlier, saying spiritual energy and material energy. But the body-mind gets occupied with its own fears and desires. Y ahí es donde tiene sentido esa conexión entre la materia, que es el cuerpo-mente, y el espíritu. Pero normalmente estamos totalmente ocupados por el cuerpo-mente. So, question, why did God create the universe? So that you and I can actually enjoy it. Entonces, ¿por qué lo creó el universo? Primero, para que tú y yo podamos disfrutarlo. But also to assist the quality of the spirit on the planet. Pero también para ayudar a la evolución de esta energía del espíritu en el planeta. Última, last one. No, a mí me gustaría preguntar sobre el sacrificio. Él habla del sacrificio que está en todas las religiones, todos los caminos espirituales. So I want to ask about sacrifice that you mentioned, that is in all traditions.
Sí, o sea, ¿y cómo él entiende ese sacrificio? ¿Es algo que tiene que pasar por el sufrimiento? ¿Es una responsabilidad? ¿Es algo moral? And how do you understand that sacrifice? Is that something requires suffering, or is something moral, or Una responsabilidad. or a responsibility? No, you see, any of our actions can arise from a very low level sort of acquisition, or they can arise from some spiritual understanding. Todas nuestras acciones o toda acción puede surgir de un nivel muy bajo o de un nivel más alto. But the purpose of sacrifice is to connect with something sacred. Pero el propósito del sacrificio es conectar con algo sagrado. So now it has acquired a very negative kind of feeling, as if I need to get Actualmente rid. ha adquirido una muy mala fama, muy mala comprensión del término. But in order to connect with something sacred, I need to be free of my attachment to my usual level. Pero en nuestro caso, en orden, o para conectar con algo sagrado, debo sacrificar mis apegos y mi mundo inferior. So therefore it may even require some suffering, Y eso puede requerir sufrimiento. but the word suffering need not be understood in a completely negative way. For example, if a mathematician is working very hard to solve an equation, so he's not sleeping as much as he would like to sleep. Pero el sufrimiento también está muy mal visto, pero no debe ser así. Si un matemático está trabajando día y noche para resolver algo, no está durmiendo y está haciendo está You look at sufriendo. any of the serious scientists or musicians or dancers, they work very hard. They are not just going and having another drink. That's not, so suffering is not to be understood only in a negative way. It's depriving oneself of the usual pleasure. Así que el sufrimiento no tiene que ser visto como algo negativo de forma habitual, que es como lo vemos, sino que es restringirse de algo que sería habitual hacer. A very simple example, you look at any of the serious athletes. If they have a race tomorrow, they will not go to a film tonight because they want to rest so they can have enough energy tomorrow. So they are sacrificing pleasure of seeing a film. Es un ejemplo de alguien que quiere hacer un atleta, un esfuerzo mañana, pues hoy tiene que sacrificar algo que le gustaría hacer, algo placentero, ¿no? This is the reason I'm saying sacrifice needs to be understood connecting with the sacred. Sacred may mean for people just something which is more important for them or more valuable for them. So the word sacred can also have many different meanings. Y lo importante es que se vincule el sacrificio con lo que es sagrado, pero también para cada uno eso puede significar cosas distintas. Muy bien, pues hay muchas preguntas más, pero yo creo que tenemos que terminar. Para eso, Emilio. So we finished. Okay. So I can take this off?
Ahora, hola. Afuera está el artículo sobre el trabajo de Gurdjieff y Krishna, traducidos, lo podéis llevar, y habrá discos de Emilio a la venta y libros de Ravi, algunos pocos también a la venta. Nada más, muchas gracias y hasta la próxima.